ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्र तन्नो आशु। अग्नेयसुपधराय अश्वानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुज्वसं जुहुराणमिनो भुजिष्ठन्ते नमोक्ति जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुष्पति देवैस्तवै वेदे संगपलकुरूपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो दस्यां दग्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम ओम ओम। हो आसन्तु भाई मैंने आम आजिका आमर 16 अध्याय दैवासुर संपत्ति रूपे भी आलोकपात करमा इटाके टिके मन देकर शुणु दिनू दिन के जेतकी ताने आमर अध्याय बढ़ते जाऊे कृष्ण सेतकी आमर गहरा गहरा कथा के गहरा हिसाब से आलोचना करुछ। अतएव आम भी से ठीक से तार अनुसार आम भी आटिके मन के आमर धीर करी आमर विचार के ठीक करी आम सजग रहे जी आम ग्रहण करवार उपयोगी हो पार्मा। हो देखते आज्ञा ये काण कहून आम दैवी सम्पद केनटा और आसुरिक सम्पद केनटा इतार उपरे गहरा रेखापात कराई कहुई पहला आमर दैवी सम्पद उपरे देखु 16 अध्याय अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। देखते आज्ञा सबू कथा टिपे 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 कहुई आम आज सरल भाव बुझबार लगी चेष्टा करूँ। शुण शुण अर्जुन ठीक ठीक कथा जेपरि मोते पाइबू कहूसी से वार्ता। देखू आगे स्कूल हेडमास्टर जी आमर मिसबुआ हेले भी आम परीक्षा दी पास नहीं कले सर्टिफिकेट नहीं दिए सेंता आमर भगवान निजर खास निजर लोग हेले भी आमर जो योग्यता नहीं थिले भगवान हमको सही पीढ़ी रे सही क्लास रे बसाबार लगी उचित मन नहीं करे। अतएव आम केन्ता करी आम जेकरी भगवान को निजर हो पार्मा आउ ताको स्कूल रो पाठ टाके भल कर आयत करी पार्मा आम निजे सजग रहूँ। शुण शुण अर्जुन ठीक ठीक कथा जेपरि मोते पाइबू कहूसी से बाता देवता देवता मानव जागू
उचित भावन्ति षोडशे ताहाकु दैवी संपद बोलती। देवता माने जेनटा के उचित माने करसन, उपयुक्त मनुष्य माने जेनटा के उचित माने करसन ताके दैवी संपद बोलिक कहा जाए सी। आज्ञा अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानश्च दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव भयर भाव रखो सर्वदा मनरे पुण्य निर्मलता रखो अंतस्करण घरे। जे सदबाटे नहीं चले आगे से अभय नहीं पाई पारे, तार निश्चित असद बाटे गले मनटा जेनताकि भितरटा धुड़ुक धुड़ुक लगुवा ओते अभयर लगी सत 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 बाटे आगु चलबार के पड़वा। से निजर प्रसंग नहीं परमेश्वर को तत्व ज्ञान रे विचार पातंजलि कर ध्यान योग विधि विधान रे कर। यदि आम पातंजलि योग के योगर विधि विधान रे नहीं करमा तो फिर आम योग रूप अधिकार के नगरी पाएमा। देखून योग रे पहला लिखा है जे योग योग अथ योगानुशासन। योग करबार लगी गले योगर अनुशासन भितर रहबार के पड़वा। ताने आम मेडिकल पढ़ले मेडिकल कॉलेज रो अनुशासन भितर रहबार के पड़वा। आम योग करबार के गले आम योगर अनुशासन भितर रहबार के पड़वा। योग कहा के कहसन योग चित्तर वृत्ति निरोध। चित्तर वृत्ति के निरोध करबार नाम योग। देखून जेते बेला आम योग दर्शन के जिमा से समय रे सेरा आम प्रांजल भाव में करमा। किंतु एटा एतकी जानी था जे आम ताने आम 16 अध्याय और उपयोगी पात्र हैला बेल के आंगु योग भी करबार के पड़वा। पातंजलि कर ध्यान योग विधि विधान रे कर। व्यासंकर वेदांत पढ़ी ब्रह्म दृढ़ भावे धर। वेदांतर प्रथम श्लोक हो आज्ञा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के जानबार यदि जिज्ञासा इच्छा कला मात्र के वेदांत ही पढ़ो। अतएव वेदांत के नी पढ़बार तक ब्रह्मर बाबद में सठिक परिचय पाई नहीं पारूँ। जेते बेला में दर्शन आलोचना करमा आज्ञा वेदांत के गला बेल के सेति बेल के ब्रह्मर विचार भी करमा। देखु आम फिर गीता के पले आसो। व्यासंकर वेदांत पढ़ी ब्रह्म दृढ़ भावे धर। सात्विक लोकंकु दान नित्य प्रतिकर। सात्विक लोग शुद्ध सात्विक लोग पाइबाटा मुश्किल लगे। शुद्ध सात्विक लोग को यदि आम किसी यदि ताकू दे पारिछू सेटा शत सहस्र गुण रे आम ठान के रिटर्न आईसी। शत सहस्र गुण रे आम ठान के रिटर्न आईसी के दान दानटा शुद्ध दानटा केनता कि रिटर्न आईसी सेटा भी समया अनुसार कहमी आइए। ठीक बैंक डिपोजिट कले जेनता 7 वर्ष डबल 7 वर्ष डबल हेतेल जाइसी। आम यदि ताने दान देवार ठान केवल बाल ब्रह्मचारी इटा ही उपयुक्त पात्र। बाल है बालक होइथिबा आर ब्रह्मचारी होइथिबा से ही उपयुक्त पात्र।
जेहेतु ब्रह्मचारी अवस्था से विद्या अध्ययन करुवा सी जेन जेतकी वर्ष परमायु पर्यंत बचिबा आमे जदि ताके यदि गोटे ग्लास गुरस यदि पी पारिछु गोटे बाल ब्रह्मचारी के जदि से 70 वर्ष तक यदि बचिला बेले देखंतु 7 वर्ष डबल बेले 10टा डबल आम नारे डिपोजिट हो इटा आमर एमई स्कूल हेडमास्टर रघुनाथ बैदार थोड़े मत कही 7 वर्ष डबल बेले आज्ञा 7 वर्ष डबल है 10 थर ताने डबल है बेलके देखंतु ताने ओते एंता करी बाल ब्रह्मचारी ही दान नेबार योग्य पात्र और आमे ताहाके ही दान देवार कथा इटा हो दान देवार पात्र निर्वाचन देखो सात्विक लोकंकु दान नित्य प्रतिकर इंद्रिय मानव मनो दृढ़ भावे कर देखो आगे आम काना खाएमा जेनटा आमर शरीर लगी ही जेनटा आमर मनर लगी ही आम रुचि अनुसार खाइबारटा हेटा असुर मांकर खाद्य आरु शरीर आवश्यकता अनुसार आम ग्रहण करवाटा इटा ही हूँ सात्विक विचार मनुष्यर विचारधारा अते ताहा जानिक आम खाद्य के निर्वाचन करमा मुई खाद्य बाबद अनेक थर कही आहार शुद्ध सत्व शुद्ध ध्रुवा श्रुति श्रुति ध्रुवा विप्रमुख्य प्रजाति इधरे देखो आगे माछ मांसर ना नहीं न आमको शुद्ध सात्विक खाद्य दरकार आमर शुद्ध सात्विक मनोभाव तैयार करवार लगी भगवानंकर पूजन आउ देवता गुरुजने दिनु दिन अनुरक्ति बढ़ु थाउ तेणे दिन आदि निज आवासरे अग्नि होत्र करुथाओ मोरमा थिला आज्ञा मोरमा के आपण मन जेन माने देखी जानी थे भी ताने से सबुदिने आमर चूल्ही अग्नि आहुति दौला और से अग्नि आहुति देला परे से आमर खाद्य परिपाक होता और से शुद्ध सात्विक अन्न परिपाक होता से माछ मांसर ना नहीं थे आगे सेटा ताने अन्न ग्रहण करानी जाए सेटा आसुरिक भोजन निज आवासरे अग्नि होत्र करुथा अग्नि रे आहुति दौथ जेहेतु भगवान निजे कहीचन अग्निटा ही मोर टुंडाए बोलिकी अग्निटा ही मोर टुंडाए बेले अग्नि आम जहाँ आहुति देसुँ सेटा भगवान कर आहार है अतएव आम जो अग्नि आहुति दौछु आगे गोटे जदि आहुति पकईदेला घृत आहुति से ही परिवेशटा जाक शुद्ध हो जाएसी और सेटा में जेतकी लोग आमर निश्वास प्रश्वास ग्रहण करमा सेटा आमर समस्त अंतर भीतर के समी जाएसी जदि दैवर दुर्बले यदि मिर्चा गुड़े से जुएती पकईदेमा बेले आम सेन 1000 लोग थे भी खाँसी खाँसिक मरीजिमा इटा हूँ आहुतिर शुद्ध ताने आमर घृत आहुतिर परिणाम और अन्य आहुतिर परिणाम जो माने भूत प्रेत उपासना करसन से खराब जिनिस माने अग्नि आहुति देसन सेटा छाड़ू सेटा आसुरिक विचार वेदादि शास्त्र पठन रुआलस्य हटाओ बेले आगे देखो दिन को ताने आम गीता अधे अधे पढ़वाटा सुन्नी करवार कथा
इताके स्वाध्याय कहा के कहसन आज्ञा अक्षर खाली परिचयटा हेटाके पठन बोलसन आज्ञा स्वाध्याय जेनटा आमे डाइजेस्ट करी आमर आचरण रे देखाई दे पारसु सेटा हूँ स्वाध्याय परिणति अतएव आम स्वाध्याय करवा लगी कहुई पठन लगी नहीं कही ताने जड़े गाँवा गाहक दे समस्ते पालिया धरुवे झुमरी झुमरी करी हेटा पठन आज्ञा स्वाध्याय नुहे स्वाध्याय अर्थबोध कलापर निजर प्रैक्टिकल फील्ड ताके एप्लाय करि पारुथमा भगवानंकर शुभ गुण करिब कीर्तन भगवानंकर गुण कीर्तन करिब अंतस्करणे सर्वदा शरण पशिब देखते आज्ञे भगवान प्रति आमर आत्मसमर्पण भावटे रहबार कथा ये आत्मसमर्पण भावटा हूँ नवधा भक्ति नवधा भक्तिर सर्वश्रेष्ठ एटा नवम स्थान एटा हूँ नवम स्थानटा हूँ आत्मसमर्पण भगवान ठारे आत्मसमर्पण आम करदेवार कथा एही सात पद कथा हेतु करिधर दैवी संपद एहाकु कहती गीतार इताके दैवी संपद बोली गीताटी कहसन आज्ञा इताके दैवी संपद बोली कहसन अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंच दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम् देखो आगे एटा है दैवी संपद आमर जदि आम देवता मान संगे मिसवार लगी चाहूँ जदि आम भगवान पासके जीवार लगी चाहूँ अतएव दैवी संपदर अधिकारी हेबाके पड़वा एही सात पद कथा हेतु करिधर दैवी संपद एहाकु कहती गीतार काहाकु कष्ट न देव काय मन वाक्य रे सर्वदा सरल भाव रख अंतर रे केबे जदि अपकार करे केहू जन ताहाठारु क्रोध भाव करिब वर्जन केबे जदि भूल बसत आमर जी के उपकार को अपकार करे आज्ञा तार उपरे भी राग रिश्मी नहीं रखब तार प्रति भी प्रतिहिंसा मनोभाव नहीं रखब परर पर उपकार जदि मिले सौभाग्य परर उपकार करवाटा भी आज्ञा इ लोग सौभाग्य थिले जी से ही सुजोग मिलसी से ही सुजोग पाइले हाथ छड़ा नहीं करब कर्तृत्वर अभिमान त्याग करी देव आगे मुईटा कली ताके देली ताके ऊपर के उठाली ई जिनिसटा नहीं कहब आज्ञा ई कर्तृत्व भावटा रखले उपकार कर कर्तृत्व भाव रखले से उपकारटा दूरे जासी अंतकरण रे रतिर रखिब चित्तर चंचल भाव त्याग करिथिब केबे जदि विपद
বোধরে বিষয়রে হুয়ে ইন্দ্রিয়র মগন কেতেবেলে पे যদি বিষয় ভোগ করলা বেলকে ইন্দ্রিয়রা সিয়াড়কে ঢলকি পড়ে আগে আসক্ত নহিব কেবে করিব দমন ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ ଆଡ଼କେ କେତେବେଲେ ବି ମନଟା ଦି ଢଲିଗଲା ବେଲେ ସତର୍କ ରହିବ ଆର୍ ମନକେ ସିଆଡ଼ୁ ଫିରେଇ ଆଣବ କୋମଳ ଭାବ ସର୍ବଦା ଆଚରଣ କର শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার বেগে ত্যাগ কর যেটা শাস্ত্রে নিন্দনীয় কর্ম বলিকি কুহাইছে আজ্ঞা তাঠানু ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହ ଏହା ପରେ ଆସୌରିକ ବିଚାର ଶୁଣ ପାର୍ଥ ଏତିକି ତ ସଦବିଚାର ମାନେ ଆମେ କରଲା ଆଜ୍ଞା এইটা তারপরে আসুরিক বিচার ঠানু আমি কেনতা করে দূরেই রহেমা সেথিরটা আমি আইসা দেখো সিয়াড়কে আমার মনটাকে বলো অন্তরে কেবে হেলে ন করিব সর্ষ এহা পরে আসুরিক বিচার শুণ পার্থ হে অর্জুন আসুরিক বিচার ঠানু ସବୁବେଳେ মনকে দূরিয়া রখব বলিকি কুহা হচ্ছে অশৌচ অপিচাদ ন সত্যম সেতুবিদ্যতে অশৌচ ন পিয়াচারে অসত্য সেতু বিদ্যতে আসুরঙ্ক ঠারে নাহি বাহ্য সূচি সদাচার অসুর মাঙ্গর মনোবৃত্তিরে অসুর মাঙ্গ ঠানে সূচি আর সদাচার কিছু নি থাকে দেখন্তু সত্য কেবে ন কহন্তি সারা জগত আমর ସେମାନେ ସତ୍ କେବେ ନି କହନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିଟା ଆମର୍ ଲାଗି ତିଆରି ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଭାବସନ୍ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଏହି ଜଗତ ଆମର ভগবান কিহে নিন সৃষ্টিটা আমর লাগি তৈরি করছে মহাপ্রভু উপভোগ করবার লাগি বলিকি ভাবছ ত্রিসম্ভোগ পাই হইছে জগত তিহার ইথির গুণ আগে ইথির গুণ রাবণ সীতাকে হরণ করি নেলা ই দুর্বিচার লাগি আজ্ঞা दुर्योधन द्रौपदी के आनिकी सभा भितर उल्लंघन कला सबन से सरी गले दुही लोक से प्रकृति नी छाड़ले मरीगले भी इटा आर जन्म के संक्रमित हेसी अतएव ई प्रकृति ठारू आमे सब बेले दूरिया रहबार लगी चेष्टा करूँ क्रूर कर्मा मनीष माने অভিশাপ এ দেশর তাঙ্কর দ্বারা হইথায়ে বিনাশ জগতর অনেক গুড়িয়ে ক্রুয়কর্মা লোক মানে থিসন আজ্ঞা এই সৃষ্টিরে ধ্বংসলীলা খেলাবারটা ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଚାର ସେମାନେ ଥିବାର ତ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନି ରହିପାରେ কামনা পূরণ পাই সবু কুকর্ম করন্তি অজ্ঞানর বশ হই মিথ্যাশ্রয় নিয়ন্তি ইমানে হি মিথ্যার আশ্রয় নেগিরি ସବୁବେଳେ ସବୁ ଖରାପ କାମରେ ଲାଗିଥିସନ୍
বিষয় ভোগরে মাতি অন্যায় করন্তি ইন্দ্রিয় সুখরে মাতি মৃত্যুরে পড়ন্তি অন্যায় বাটরে নানা ধনাদি সংগ্রহ ধন সংগ্রহরে করি থান্তি নানা দ্রোহ ধন গর্বরে ধরাকু সরা পরিদিশে ঈশ্বর ঐশ্বর্য গবানু মো বিনু কিয়েছে অনেক পুত্র মোহরু বহুত যে নাতি কেহি হেলে ধরা ধামে মরণ করিবে ক্ষতি। দেখুন আগে এটা অসুর মাঙ্গর বিচারধারা। রাবণ বলুলা মুই সারা সৃষ্টিরে একলা মুই অছে বীর মোর বিপক্ষে কিহে নিজে হইপার তানে মোর গুর্দু লঙ্କାର ସବୁ অসুর যদি মোর আর মুই সারা সৃষ্টিরে হি বড় বলিকি বিচার করছি। অসুর মনোবৃত্তি লোক আজ্ঞା ইন ବି ଏବେ ବି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରସୁଁ। ହଉ କେହି ହେଲେ ଧରା ଧାମେ ମୋର ନ କରିବେ କ୍ଷତି ନାମ ଯିବାକୁ ଯଜ୍ଞ ମାନ କରୁଥାଏ শত্রু শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে অধোগতি পায়ে ইমানে অধোগতিকে যাইসন ইমানে শাস্ত্র বিধি অনুসারে নেই চালন। দেখন্তু নিজর বড়িমা মতে করন্তি গায়নু ধন মানর মগদরে বুড়ে আসুরি কজন ধন আউর মান মুই এড়কি বললো মুই এন্তা করি পারছি সেন্তা করি পারছি বলিকি সবুলে তার মনে গর্ব অহংকার থিসি আজ্ঞা এটা হচ্ছে আসুরিক সম্পদ। ইউথ সবুলে দূরিয়া রহ অহংকার বড় গর্ব কাম ক্রোধ ক্রোধরে হই মত নিজর বড়িমা গাউ থান্তিটি সর্বত্র মুই বড় লোক মুই সবু করি পারছি এটা হি তানে আসুরিক সম্পদর বিচারধারা। সেই ক্রূর কর্মা পাপা চারি নরাধম মানে বার বার জন্তু বার বার জন্মু থান্তি রাক্ষস ভবনে ସେମାନେ କେବଳ ଅସୁର ଜନିରେ ହିଁ ଅସୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଥିସ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ତିନି ନରକର ଦ୍ୱାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଇ ତିନିଟା ନରକର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଇ ତିନି ବାଟେ ହିଁ ତାନେ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଯାଏସନ୍। ଆତ୍ମାର ବିନାଶ କରନ୍ତି অধোগতি তার ଯେଉଁ ନର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଥାଅ କେବେ ନ ପାଏ ଧୀର ମନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ বিবেচনা কর ধন গরবরে এ মাতি
বিভ্রান্ত পথরে মোহ জালরে আবদ্ধ অসুর স্বভাবরে অপবিত্র নর করে যাই ন পড়ন্তি জন্ম মৃত্যু চক্রে এ পড়ি হাহাকার করুথাନ୍ତି হাহাକାର କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆସୁରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସବୁବେଳେ ଦୁରିଆ ରହୁଁ ତାର ଆସୁରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜାଳରେ କେତେବେଳେ ବି ନି ପଡ଼ୁ ଆଉ ଆର୍ କେନ୍ଥିରୁ ଆମେ ଆର୍ ଟିକେ ସତର୍କ ରହମା ସେଟା ଏଇଠାନେ କୁହାହେଉଛି। ଆସୁରିକ ବ୍ୟବହାର ମନରୁ ଦୂର କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର নীতি প্রতিগীতা পড়ো করে অনুরোধ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন মন মনময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কুহ মন মধ্যে বান্ধ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣକେ ଧ୍ୟାନ କରବାର୍ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ଅର୍ଜୁନ ଯେନ୍ତା କୃଷ୍ଣର ଅନୁଗତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ ଆମେ ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱୀକାର କରବାର୍ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧେ ମାତି ସାଧୁଙ୍କୁ କଷଣ ଦିଅନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସେହି ପାପାଚାରୀ ନର ମାନେ ନଥାଏ ମୋର ଦୟା ସେହି ପାପାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା ନେଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଯୋନିରେ ତାହାଙ୍କର ଘର ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ। ସେହି ସତ ଲୋକ ଗୋ ମନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସେହି ମୂଢ଼ ଲୋକ ଗୋ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଜୀବିତରେ ନିଚ ଗତି ମଲେ ଘୋର ନରକରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନିଚ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ ମରିଗଲେ ନରକକେ ଯିବେ। ଇଟା ହେଲା ତାନେ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦର ବିଚାର। ଆସୁରିକ ଆଡ଼କେ ଯେନ୍ମାନେ ଯିମା ଆଜ୍ଞା ତାର ନରକର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଏ। কাম ক্রোধ লোভ নর করো তিনি দ্বার আত্মার বিনাশ হুয়ে অধোগতি তার নিজর কল্যাণ যদি চাহ ভাই মানে আস আস মো পাশকু ন ধর আন মনে আসুন আজ্ঞা গীতা পড়মা ভল বাটে চাললে আমার ভল গতি হেবা নিশ্চিত ভাবে ভগবান আমକୁ দয়া করবে এটা ঠিক মনে রখন্তু। কৃষ্ণঙ্কর পাদরে আস পশিবা শরণ মনুষ্য জন্মরে যাহা হইব কল্যাণ শাস্ত্র বিধি অনুসারে কর্ম কর নির্বাচন জন্মে জন্মে পূর্ব জন্মে যাহা হইব কল্যাণ আসুরিক ব্যবহার মনরু দূর কর মনুষ্য জন্ম পাইব স্থির
চিত্তরে বিচার নীতি প্রতিগীতা পড়ো করে অনুরোধ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকু মনু মধ্যে নেই বান্ধ নন্দী ঘোষ রথ ওটে আমর শরীর বিবেক সারথি কর আনন বিচার দুর্বর্তী দুর্যোধনকু সমূলে নিবার গান্ধারী পুଅ ମାଙ୍ଗane ଅନ୍ଧ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ତାର ପୁଅମାନଙ୍କର ବିଚାର ମାନେ ବି ସବୁ ଅନ୍ଧାର 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 ସୁବିଚାର ତାଙ୍କର ମାନେ କେତେବେଳେ ନି ଆସିପାରିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା ବିଚାର ନାର ଖାର ହେଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ବେଲ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଇ ମାନେ ମୋର କଥା ମାନୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦେ ଆସ ପଶିବା ଶରଣ 16 অধ্যায় গীতা ওহিলা সম্পূর্ণ দোষ থিলে ক্ষমা দেব করে নিবেদন এতে কহি মোক কথাকু দেউছি বিশ্রাম শুণুথিব ভাই মানে ন করিয়া নমন ওম তৎসৎ ওম পূর্ণমদম পূর্ণমিদম পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বশিষ্যতে